वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम मौसम में वाज़ेह तब्दीली देख रहे हैं, उस तरह से ही सियासत के मौसम में भी तब्दीली रूनुमा होना स्टार्ट हो चुकी है। और नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी में सिर्फ़ और सिर्फ 10 रोज़ बाकी रह गए हैं। गुज़श्ता रोज़ उनका तैयारा जो था वो बुक करवा लिया गया है दुबई से, और उसके बाद ये दुबई से परवाज़ इस्लामाबाद आएगी 21 अक्टूबर, और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब आज से अपने सफ़र का आगाज़ भी कर देंगे। सबसे पहले वो उम्रा की गर्ज से जाएंगे। इस तमाम तर सिचुएशन में अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने जलसे जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। सो इसकी क्या बड़ी वजह है? साथ में नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी मुझे या आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? हम किस तरह से जो उम्मीद है उसका दामन जो है, ऑब्वियसली हमें जो इतनी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं, हमें क्या इसका फ़ायदा होगा? साथ ही साथ अगर इस तमाम तर सूरत हाल में देखें तो मुस्लिम लीग काफ और उनको इत्तेहाद की यकीन दहानी करवाई गई थी, बट राइट नाउ देयर इज़ नो अपडेट अबाउट इट। उसका स्टेटस क्या है? और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने भी कहा है कि ऑपरेशन 4 टाइम वज़ीर आज़म शुरू हो चुका है, यानी कि इंतखाबात से पहले ही ये इंदिया दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब इज़ गोइंग टू बी द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये किस बुनियाद पर दिया जा रहा है? क्या इस बुनियाद पर दिया जा रहा है कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून को देखें तो बज़ाहिर ये दोनों एक पेज पर नज़र आ रहे हैं? ये तमाम तर चीज़ें बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन बिलाल इस वक्त शो में मौजूद है। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और मोहसिन, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी कह रही हैं कि जहाँ से तरक्की का सफ़र रुका था वहीं से ही तरक्की का सफ़र अब स्टार्ट होगा, मईशत बहाल होगी, दिस एंड दैट, मुझे, आपको, हम जैसे और पाकिस्तानियों को नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी से क्या फ़ायदा होगा? जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो जब हम आपस में डिस्कस कर रहे थे तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये देखें कि आजकल स्मोक के चर्चे हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने की बजाय, स्मोक का तदारुक करने की बजाय एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि हर बुध को छुट्टी हो सकती है। जबकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस सिलसिले में ये कहते हैं कि आप जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कम करेंगे इन दिनों में या इन महीनों में, तो स्मोक खुद बहुत कम होगी। और जो आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उसके हवाले से भी एसओपीज़ बनाएं। ये मुझे इसलिए याद आई कि जो आपने बात की है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, कि उम्मीद से यकीन, पुराना पाकिस्तान, फिर तरक्की का सफ़र वहीं से जहां 2017 से रुका था। देखें 2017 और 18 तक एक साल नून लीग की हुकूमत थी, एक साल ये, और 16 माह जो 22 के बाद शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत थी, 2.5 साल तो इनके पास थे। अगर 17 से हम 23 तक की बात करें तो 6 साल टोटल बनते हैं। 6 साल जो थे उनमें से 2.5 साल तो मुस्लिम लीग नून के पास थे। सही। तो फिर वो 2.5 सालों का जवाब कौन देगा? ठीक है, सियासी अदम इस्तेकाम था, चीज़ें थी, आपके पास 2.5 साल थे, आप कुछ ऐसे रिफॉर्म्स कर लेते जिस तरह नैब तरमीम की, फिर आपने अदलिया रिफॉर्म्स के हवाले से जिसका आजकल वो लाइव ट्रांसमिशन भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने वो तो कर लिया। अपने मफादात के लिए ऐसी आपने वो कानून साजी कर ली कि आपके केसेस तो माफ़ हो गए, लेकिन आम बंदे को जहाँ तक रिलीफ की बात थी, जो मुआशी रिफॉर्म्स करनी थी, वो आप नहीं कर पाए। वो अब आप ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ आएंगे और 21 अक्टूबर से वहीं से अपने नए सफ़र का, पुराने सफ़र का आगाज़ करेंगे जहां से तरक्की का सफ़र रुका था। तो लिहाजा ये बयानियाँ लोग मानने वाले नहीं हैं। यानी आपको लग रहा है कि ये जो बात कही जा रही है ये बयानिया है, ये बेसिकली बयानिया है, या बयानिया वो होगा जो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर दिया जाएगा? उसमें नवाज शरीफ साहब यही बातें करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा कर रही हैं अपने कन्वेंशंस में या जलसों में और मुआशी तौर पर। लेकिन जो बाशऊर तबका है वो तो ये सवाल करता है कि 17 से आप 23 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन 2.5 साल उसमें आपके भी हैं। ठीक है, यानी 1 साल शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे हैं और 16 माह शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। ठीक है।
تو اس میں آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ کیا اور ہے؟ دوسرا یہ کہ جو آخری ابھی کے 16 ماہ ہیں ہاں جی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت پر بہت بھاری ہیں، لیکن اس پہ وہ یہ بیانیہ بناتے ہیں یا یہ وہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے ریاست کو بچانے کی خاطر، لیکن یس کوئی نیا بیانیہ ایسا جو عوام میں مقبولیت اختیار کرے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کا جو اپنا ووٹر سپورٹر بھی ہے وہ بھی نالا نظر آ رہا ہے، بیکاز اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو اس نے بلا تفریق ہر طبقے کو متاثر کیا ہے۔ اچھا ایک یہ بات کہ مسلم لیگ نون نے اپنے جلسوں کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے، جلسے نہیں کر رہی مسلم لیگ نون، اس کی کیا وجہ ہے کہ اب تو جلسے کرنا بنتے ہیں؟ الیکشنز کی بھی آبویسلی بتایا جا چکا ہے الیکشنز کب ہے، نواز شریف صاحب کی بھی وطن واپسی میں 10 روز رہ گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ فنانشلی ہے، اگر کھل کے بات کی جائے جتنا سیف کھوکھر اور افضل کھوکھر نے اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پیسہ لگایا ہے، اور وہ ایک جلسہ کم ایک ولیمہ، جس طرح ولیمے کے انتظامات ہوتے ہیں، پنڈ کے چودھری جو ارینجمنٹس کرتے ہیں کہ ٹیبلز لگا لیں، کرسیاں لگا لیں، یعنی کھانے کی ٹیبلز تھیں، 10 کرسیاں سی ارد گرد، تو اب یہ مہر ہماری اطلاعات کے مطابق اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا اور کوئی لاہور میں رہنما ایسا نہیں ہے جو 50 60 70 80 لاکھ روپیہ لگا سکے، تو اب ایک جلسہ ہو گیا، جلسہ نو روڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا تھا، ایک اچھا پاور شو تھا، ایک ہلکے سے چاہے لوگ جہاں سے بھی آئے لیکن ایک پاور شو انہوں نے کر لیا۔ اب اس کے بعد اس سے یا تو بڑا کوئی جلسہ ہوتا، رانا مشہود نے اپنے حلقے میں کرنا تھا اور خواجہ سعد رفیق نے کرنا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں اتنے ہی پیسے لگانے پڑنے تھے، تو اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یار اپنی طاقت کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھیں، فوکس کریں، اب 21 کو 10 دن رہ گئے ہیں، 21 کو فوکس کریں اور انتظامات کا بار بار جائزہ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے شہباز شریف صاحب خود لاہور کا ایک راؤنڈ لگائیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شہباز اچھا شریف 21 کو کیا پلان ہے اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کو لے کر اس وقت کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ ایک تو جی جلسہ ایکسپیکٹڈ پلانڈ ہے مینار پاکستان پر، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ کیا اسکیجول جو ہے وہ ترتیب دیا گیا؟ دیکھیں جی سب سے بڑا تو امتحان، آپ نے خود بات کی کہ اگر وہ ان کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ اٹھتا ہے تو اگر انہیں پروٹیکشن بیل نہیں ہوتی، ہو جائے گی، اسحاق ڈار صاحب از ویری شیور اباؤٹ اٹ کہ ہمیں تو ریلیف ملے گا ہی ملے گا، ہمیں سے مراد وہ نواز تو شریف صاحب۔ مہنگائی کم کرنے اور ڈالر کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے ایز اے سپر مین بن کر لندن سے لیکن نہیں آئے آپ کو تھے۔ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے منجھے ہوئے سیاستدان، اتنے پرانے سیاستدان، اور وہ ایسا کوئی سٹیپ لیں گے یا وہ بغیر کسی یقین دہانی کے ویسے ہی وطن واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں سٹیپ سے اب آپ بیانیے کی بات ہو رہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں اور اگر جیل چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو مفاہمتی گروپ ہے وہ فل فلیج اسے لیڈ کرے گا معاملات کو، اور وہ آگے ہی مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ٹکراؤ کی جانب نہیں جانا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب کے مزاج کا تو سب کو علم ہے کہ کیا پتہ ہے کیا بات کرتے ہیں، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس طرح میں اکثر 2019 ان کا پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کی تقریر کا حوالہ دیتا ہوں گجرانوالہ کا، کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ وہ نام جو انہوں نے لیے اس وقت کے عسکری قیادت کے، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھے، ان کی اتحادی کو بھی نہیں پتہ تھا، اور بلاول بھٹو اسٹیج سے نیچے آ گئے تھے، تو یہ کہنا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی تقریر کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر امتحان بہت بڑا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا رات 7 بجے کا ٹائم ہے کہ 7 بجے اتریں گے وہ پاکستان ایئرپورٹ کی حدود میں، 7 بجے سے پہلے شو کا تو معلوم ہو جائے گا نا کہ کتنی گیدرنگ ہے مینار پاکستان میں، اور آیا اس سے ظاہر ہے 2 دن پہلے کو قافلے چلیں گے، ان کے رہن سہن کا کھانے پینے کا بندوبست ہوگا، تو وہ چیزیں مومنٹم بتا دیں گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ کاف کو اتحاد کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، وہ معاملات کہاں پر ہیں؟ جی تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں جب بار بار آصف علی زرداری گئے تھے تو تب پھر یہ چونکہ پیپلز پارٹی کے اتنے زیادہ سینٹرل پنجاب میں سٹیکس نہیں ہیں، مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی ہے، تو کاف لیگ کی 10 سیٹیں تھیں، تو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آئندہ جب بھی پھر انتخابات ہوں گے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے گی۔ تب یہ پرویز لائی والا اتنا ایڈونچر نہیں ہوا تھا اور چودھری برادران میں کوئی درار نہیں تھی، تو تب یہ گارنٹی دی گئی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی نون لیگ کی جانب سے، اور کاف لیگ نے کچھ دبے لفظوں میں اس کا اظہار بھی کیا جب آصف علی زرداری ملاقات کے لیے آئے تھے پچھلے دنوں،
تو انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ نے یقین دہانی کروائی ہوئی ہے، لیکن اب جو نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی ٹرک کی بتی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ کاف لیگ اسی انتظار میں ہے کہ نواز شریف صاحب اور جو اس کے وعدہ، بعد پھر کوئی بات کی جائے۔ ہاں اور ایک آخری سوال کوئکلی اس کا جی جی جواب دیجیے گا، میں نے بریک پر جانا ہے، کہ مسلم لیگ ضیاء کے جو سربراہ ہیں اعجاز الحق صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن 4 ٹائم وزیر اعظم شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا یہ کہنا، اس کے پیچھے کوئی بات ہے؟ ذاتی آبزرویشن بھی ہے، ہماری اپنی ذاتی آبزرویشن بھی ہے اس میں، کہ جس طرح سرکاری مشینری فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے کنونشنز کو، ریلیوں کو، جلسوں کو، تو انہوں نے تو ایک اور بات کی تھی اعجاز الحق صاحب نے کہ جو سرکاری اہلکار ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یعنی جلسوں میں جائیں، شرکت کریں، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپریشن 4 ٹائم پرائم منسٹر شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی اور کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے اپنے لیے جو حالات ہیں وہ تو پھر موافق ہی نظر آ دیکھیں رہے ہیں۔ یہ چیئرمین تحریک انصاف یا تحریک انصاف کو باتیں کرتے تھے جی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، سولو فلائٹ ہو رہی ہے، مرزا یار گلیوں میں اکیلا گھوم رہا ہے، تو اب ان کے لیے ایسے حالات تو ہیں، اب پھر بھی ایک بھرپور پاور شو کر نہیں پاتے اور کہیں نہ کہیں سے کوئی رکاوٹ جی آ جاتی ہے تو پھر دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ محسن بلال ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور تمام تر سچویشن جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر اپنا انالیسس دے رہے تھے۔ ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ویل سی یو آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز، بیلجیم میں ریموٹ شوٹ مقابلے ہوئے جس میں 11 ممالک کے 19 پلیئرز نے شرکت کی۔ پاکستان کی جانب سے پاکستان کی نمائندگی بصارت سے محروم 2 کھلاڑیوں نے کی، تنویر احمد اس میں شامل تھے اور ساتھ ہی ساتھ ولید عزیز نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اور بصارت سے محروم آرچر تنویر احمد نے 60x ریموٹ شوٹ انڈور آرچری لیگ سٹیج 183 بیلجیم میں 8 اکتوبر 2023 کو دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ جو دوسرے پلیئر تھے جن کی جو بینائی سے محروم تھے ان کی 4تھ پوزیشن اس مقابلے میں آئی۔ سو ہمارے ساتھ اس وقت آرچر تنویر احمد اسکائپ پر موجود ہے۔ تنویر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور اینڈ کنگریچولیشنس کہ آپ نے سیکنڈ پوزیشن جو تھی ون کی۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آرچری کا شوق آپ کو کہاں سے آیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اپنے مارننگ شو میں، اور الحمدللہ اس ایونٹ کو میں نے سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ ون کیا۔ اور اس کا شوق آرچری کا 2017 میں ایک کورس کر رہا تھا فزیکل ایجوکیشن کا، اور وہاں پہ ہمارے کوچ اعجاز صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بلائنڈ لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے اس کے گیم کے لیے۔ وہاں سے میرا شوق ڈیولپ ہوا، کیونکہ میں ایتھلیٹ تو پہلے سے تھا، میں ایکس بلائنڈ کرکٹر بھی تھا اور بلائنڈ ایتھلیٹکس کا پلیئر بھی تھا۔ تو وہاں سے میں نے اعجاز صاحب کو کہا کہ مجھے اس گیم کو کھیلنا ہے، اور دین آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے عرصے میں مجھے ورلڈ نمبر 2 کا بھی رینک ملا، دین یورپین کپ میں بھی میں نے 3rd پوزیشن لی۔ تو یہ سکسیس کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ابھی ریموٹ شوٹ میں بھی میں نے 2nd پوزیشن لی۔ دیٹس ونڈرفل۔ اچھا، یہ آرچری کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ کتنا ٹیکنیکل اور کتنا مشکل گیم ہے اور اس کے لیے کتنی پریکٹس ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی ایک پلیئر کو؟ ڈیفینیٹلی کوئی بھی گیم ہے اس کے لیے آپ کو سکسیس حاصل کرنے کے لیے میکسیمم پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تاکہ آپ ایک بڑے لیول پہ جا کے اچھا پرفارم کر سکیں، اور خاص طور پہ آرچری جیسے کھیل میں جیسا کہ جو کہ عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، وہاں پہ آپ کو بغیر دیکھے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اپنے میکسیمم پوائنٹس حاصل کرنے ہیں۔ اس کے لیے محنت تو بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ کہ ہمارے پاس کوچز اچھے موجود ہیں اور ان سے ہم بہترین ٹریننگ لیتے ہیں۔ ہمارے جو کوچ ہیں اعجاز صاحب، جو پروونشل کوچ ہیں پنجاب کے بھی، انہوں نے بہت اچھا ہمیں ٹرین کیا، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں ہماری اسکلز کو،
और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह अभी हमारा मेरा तो ये इस मिड ऑफ अक्टूबर में इंग्लैंड में जो है वर्ल्ड आर्ची के क्वालिफाइड कोचेस के पास भी जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, ताकि जो मुस्तकबिल में मेरे इवेंट हैं जैसे यूरोपियन कप है और लग्जमबर्ग में एक जीटी ओपन होने जा रही है, उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सामने आऊँ और पाकिस्तान की बेहतर तौर पे नुमाइंदगी कर सकूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बेल्जियम में रिमोट शूट मुकाबले हुए, इसमें सेकंड पोजीशन हासिल करना, ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस भी की होगी, मेहनत भी की होगी, लेकिन हर इंसान एक्सपेक्ट भी तो करता है ना। आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आपकी सेकंड पोजीशन आएगी, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बिफोर दिस कंपटीशन क्या थी? जी, बिफोर दिस कॉम्पिटिशन मैं सेकंड तो नहीं, मैं फर्स्ट पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जितना मैं यानी कि अच्छा खेल सकता था उतना मैं अच्छा खेल नहीं पाया। लेकिन थोड़ी-सी और अगर मैं थोड़ा और पेशेंस के साथ शूटिंग करता तो डेफिनिटली रिजल्ट मुख्तलिफ होते और टॉप स्पॉट मेरे पास होता। एनी हाउ फ्यूचर में इंशाल्लाह अपनी लेकिन एबिलिटीज़ को देखिए, मज़ीद सेकंड बेहतर पोजीशन पर भी आना, और 11 ममालिक की अगर हम 19 प्लेयर्स की बात करें, सो 19 प्लेयर्स में से आपकी सेकंड पोजीशन आना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम मज़ीद एफर्ट्स आपकी तरफ से हों, लेकिन ये जो आपने अभी भी कारनामा सर अंजाम दिया है, दैट्स वंडरफुल। लेकिन मैं आपके इसके साथ साथ ये जानना चाहूँगी कि आर्चरी इटसेल्फ, जब आपके पास ऑब्वियसली आई साइट नहीं है, आपके लिए ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होगा। सो इस इशू के साथ आपने मतलब किस तरह से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया? क्या क्या चैलेंजेस थे जब आप इसकी तरफ आ रहे थे, इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसकी ट्रेनिंग ले रहे थे? जब आप बगैर देखे शूट कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइड और इलिटरेट स्टाफ चाहिए होता है जो आपको इस गेम से अवेयर कर सके। आपका इक्विपमेंट बहुत मैटर करता है। अपने इक्विपमेंट को आपको टू दैट एक्सटेंट बेहतर तौर पे मैनेज करना पड़ता है। और यही बात है कि हमारे कोचेस जो हम पे काम करते हैं वो हमें बेहतर तौर पे ट्रेन करने में कामयाब होते हैं। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा जब हम टारगेट को शूट कर रहे हैं, आस-पास जो गैदरिंग है उनको अवॉइड करना है और अपने टारगेट पे फ़ोकस करना है। और ये चीज़ तभी मुमकिन हो पाती है जब आप बेहतर तौर पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो वीकली है 4 से 5 दिन जो है लाज़मी ट्रेनिंग करता हूँ और 2 से 3 आवर की ट्रेनिंग करता हूँ। और मेरी सक्सेस की जो वजह है वो भी यही है कि मैं कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पे फ़ोकस करता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपने इससे पहले भी क्या कोई कंपटीशन विन किया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2022 में मैं पाकिस्तान का वाहिद प्लेयर हूँ जिसने 1 साल के अरसे में आर्चरी जैसे स्पोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पे 5 मेडल्स लिए 1 साल में। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं वाहिद प्लेयर हूँ जिसने आर्चरी की गेम में 5 मेडल लिए हैं इंटरनेशनल, जिसमें अच्छा, वर्ल्ड थोड़ा-सा आप नंबर ये 2 भी बता सकते हैं कि आप मतलब आप हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल आर्चर? इसके लिए आपके पास किस किस्म के स्किल्स होने चाहिए? कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसमें? यानी कोई एक अच्छा खिलाड़ी इस खेल का बनना चाहे, सो उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? एक अच्छे खिलाड़ी के लिए डेफिनेटली सबसे पहले आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और मेरी मेरा जो हिस्ट्री है, जिस तरह मैंने नॉकआउट मैचेस में अभी तक परफॉर्म किया है, तो मेंटली टफ होने की वजह से मैंने अपने अपोनेंट्स को टफ टाइम दिया है। इवन के अभी 2023 में भी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है मैंने क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया था। लेकिन मेरा जब मुकाबला आया वर्ल्ड नंबर 1 से, तो मैंने वहाँ पे भी टफ टाइम दिया उसे और कोशिश किया कि उसको भी टफ टाइम दूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी 7th रैंक रहा इस दफ़ा 2023 में। लेकिन आपको जब सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको अपने टारगेट पे फ़ोकस करना पड़ता है। आपको अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना पड़ता है। यही आपकी फिटनेस और आपकी सक्सेस की जो है वो सक्सेस को परवान अच्छा, चढ़ा इस सकते हैं। इससे अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या गोल है आपका? मेरा नेक्स्ट गोल जो है यूरोपियन कप है, जो कि चेक रिपब्लिक और इटली में हो रहा है इन मई 2024। और उसके लिए फोकस कर रहा हूँ और अपने आप को इक्विप करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ बेस्ट आर्चर और बेस्ट एथलीट, अपने आप को फिजिकली भी और अपनी गेम की स्किल को भी मजीद इम्प्रूव करने
बिल्कुल ठीक हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच तनवीर अहमद फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और जैसा कि आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सो विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चियों का आलमी दिन जो है ये मनाया जा रहा है। बेसिकली जब हम इस दिन की बात करते हैं, इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि बच्चियां, उनकी जितनी भी नीड्स हैं उनको हाईलाइट किया जा सके, उनके लिए कितने चैलेंजिंग हालात हैं उनको हाईलाइट किया जा सके, और डेफिनेटली उनके लिए सॉल्यूशंस भी जो हैं उन पर भी काम किया जा सके। अच्छा, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं सो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि ख़वातीन के लिए अब पहले से ज़्यादा मौक़े हैं, बच्चियों के लिए पहले से ज़्यादा मौक़े हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियों को प्रॉपर एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़ नहीं, हेल्थ की फ़ैसिलिटीज़ नहीं, बच्चियों की अर्ली मैरिजेस का अभी भी रुझान है, और इस तरह के बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो अभी भी बच्चियों के साथ जो हैं वो लिंक्ड हैं। सो यस, इस वक्त पाकिस्तान में कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है इन बच्चियों के लिए, और इसके सद्देबाब के लिए व्हाट वी नीड टू डू एज ए नेशन, एज एन इंडिविजुअल, अपनी कैपेसिटी में हम सब क्या कर सकते हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नाहिद बेग मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाहिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले मैं आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहूँगी। हम पहले वक्तों की बात करें, बच्चियों को बोझ समझा जाता था। अगर दूसरी बेटी या तीसरी बेटी पैदा हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली नागवारी का इजहार किया जाता था। आपको क्या लगता है ये चीज़ें ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कम हुई हैं, इनमें कोई कमी हुई है, या ये सेम है जैसे पहले थी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक़्त हमारे पाकिस्तान की स्पेसिफ़िक जो सिचुएशन है, उसमें ये है कि जो चाइल्ड राइट्स हैं, उसमें से चाइल्ड की भी डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई है ना। मतलब उसमें भी जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई है कि अगर ये कोई फीमेल है या मेल है, इसके ऊपर जाते हैं। ट्रांसजेंडर की तो आज मैं बात ही नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ चाइल्ड राइट्स की करूँगी, और उसमें बिलख़ुसूस खातून एक फीमेल चाइल्ड की बात करूँगी। जो पाकिस्तान में इस वक़्त हो रहा है। पाकिस्तान में जो फीमेल चाइल्ड है, उसकी रेशियो बनिस्बत मेल चाइल्ड के ज़्यादा है, और फीमेल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा डिप्राइव्ड है। उसको वो वैल्यूज़ और वो सेफ्टी और वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, उसके अपने घर से ही जो उसको जो लॉ ने दी है, जो मज़हब ने दी हुई है, जो हमारे सोसाइटी ने देनी है, वो उससे डिप्राइव्ड है। आज हम ये जो चाइल्ड राइट का दिन मना रहे हैं, जो आप उससे मैं ये बता रही हूँ कि हमारे जैसे आपने कहा था कि भाई चाइल्ड मैरिज, उसमें डिप्राइव कौन हो रहा है? एक फीमेल होती है, मेल नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा 35 साल का बंदा होता है और 8, 9, 10 साल की जो है वो लड़की होती है, उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। बाद में ये अब तो सिंध में एक कानून बन गया है कि जी मिनिमम एज 18 है, अदरवाइज़ चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा थी। फिर इसी तरह स्कूल जाने के लिए जो है फीमेल चाइल्ड जो है, फीमेल बच्ची जो है वो डिप्राइव हुई होती है, मेल को भेजा जाता है, और जो छोटी बच्ची होती है वो माँओं के साथ घरों में काम कर रही होती है, डोमेस्टिक लेबर में लगी होती है, या फिर ये ब्रिक लेन में चले जाएँ तो वहाँ पे बच्चियाँ साथ गई होती हैं, खेतों में माँओं के साथ गई होती हैं। तो कहाँ से वो डिप्राइव हो रही हैं? वो हो रही हैं अपनी एजुकेशन से, अपनी हेल्थ से। इसके बाद आप देखें कि कुछ हमारे रस्म-व-रिवाज हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, कि वो फीमेल जेनिटल जो है ना सिस्टम, उसको भी मतलब मैं उसको ओपनली इधर फोरम में नहीं कहूँगी, उसके साथ भी छेड़छाड़ की जाती है, जैसे कि सर्कमसिजन होता है मेल का। फिर इसके साथ ओवरव्यू स्टडी की जाए तो उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, हेल्थ पे होता है। अच्छा देखिए फिर नाहिद साहिबा, रेसिज़्म में जब भी अभी आपने अपनी इसको गुफ्तगू इफ़ेक्ट का पैदा आगाज़ होता है। किया सो आपने एक चीज़ मेंशन की कि जब बच्चियां आज भी पैदा होती हैं तो वो डिप्राइव्ड हैं। आपका इससे क्या मुराद है? डिप्राइव्ड है। किस तरह से बच्चियां डिप्राइव्ड हैं? हुँ। अच्छा, अगर हम उनकी सिर्फ़ बर्थ से शुरू कर लें ना, तो सबसे पहले वो अपने माँ-बाप के प्यार से पहले डिप्राइव्ड हुई होती हैं। मतलब आपने अभी अभी मैं मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊँगी, कि अभी 2 महीने में देख लें, कितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने जनरल हॉस्पिटल से, एक ने छलांग लगाने की कोशिश की कि शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ थर्ड फीमेल चाइल्ड। फिर एक और ख़ातून थी, वो बच्ची छोड़ के चले गई जनरल अस्पताल में।
फिर एक और खातून थी, उसने अपनी जो बाकी बच्चियाँ थी और जो नौ मौलूद जो पैदा हुई थी उसको लेके नहर में चले गई थी। तो वो बिल्कुल उनको ठीक हो राइट गया। टू लिव मतलब यहीं से गुफ्तगू का जिंदा सिलसिला रहने आगे का ही बढ़ाएंगे व्यूअर्स, हक अभी हम उनसे शो में छीना। एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज व्यूअर्स बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम इसी पर ही बात कर रहे थे कि किस अंदाज में आज भी पाकिस्तान में फ़ीमेल चाइल्ड जो है उसको बोझ समझा जाता है, या किस तरह से जब एक बच्ची एक घराने में पैदा होती है सो वो किस अंदाज में डिप्राइव्ड होती है। हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट नाहिद बेग साहिबा एक दफ़ा फिर से मौजूद है। नाहिद साहिबा, मैं आपसे दोबारा से ये सवाल करना चाहूँगी, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर मैं आपका पूरा जवाब सुन नहीं पाई थी। सो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा कि किस अंदाज में बच्चियाँ जो हैं वो डिप्राइव्ड होती हैं सिंस फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न। अच्छा, मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर हम रीसेंट वाक़यात को देखें, हम मतलब ये भी नहीं देख रहे कि लॉ क्या कह रहा है, सोशल जो हमारा सोसाइटी है वो क्या कह रही है या बाकी चीज़ें। हम सिर्फ़ वाक़यात आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली विदिन 2 मंथ देयर वर सम वुमेन, कुछ ख़वातीन जिन्होंने चाइल्ड बर्थ मतलब ये बच्चे पैदा की, तो उन्होंने जनरल अस्पताल से छलांग लगा दी कि ये उनकी तीसरी बच्ची है और वो शी कांट गो बैक, शी हैज़ थ्रेट फॉर हर लाइफ। तो एक ये वाक़या हो गया। एक और वाक़या था जिसमें उसने अपनी बच्ची को मार डाला कि जी अगर ये पैदा हो गई तो मेरा ख़ावंद मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तो एक ये बच्ची देखिए ना, जो पैदा हुई है राइट टू लिव था, उसको ज़िंदगी का हक दिया हुआ था, वो मर गई। फिर एक और खातून थी, उसने अपनी बच्चियों समेत नहर में छलांग लगा दी। तो ये तो वो है जो बर्थ होते ही वो डिप्राइव हो जाती हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी साँस लेने के लिए, अपने ज़िंदा रहने का, जो अल्लाह ने और कानून ने और माशरे ने उनको हक दिया हुआ है, वो ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बच्चियाँ जो है ना सिर्फ़ अपनी सेहत के लिहाज़ से, फूड के लिहाज़ से, कि मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जा रही होती है, बेशक वो भी एक चाइल्ड है, लेकिन उनकी प्रेफ़रेंस जो होती है वो मेल चाइल्ड की तरफ होती है माशरे में हमारे। और इधर जो है वो उसको फीमेल जो चाइल्ड है उसको डिप्राइव किया जाता है। फूड के लिहाज़ से भी ये खाना छोड़ दो, ये भाई को देना है, तुम ये खा लो। लेकिन फिर देखें बर्तन के लिहाज़ नाहिद से ये साहिबा, होता एक है। चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं कि बच्चियाँ डिप्राइव्ड हैं प्यार को लेकर या जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सो हैव यू एवर सीन और हुँ। नोटिस्ड एंड यू मस्ट हैव डेफिनेटली सीन कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मोस्टली ख़वातीन की तरफ से ही आ रहा होता है, आपकी सास की तरफ से आ रहा होता है, घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन की तरफ से ही आ रहा होता है। सो इसका मतलब है कि वो जहाँ पर ये बात की जाती है कि औरत औरत की दुश्मन है, सो वो इस पैराहे में भी तो हम उसको तोल सकते हैं, और वो यहाँ पर भी तो सही बैठती है ना कि मोस्टली ये चीज़ें एक खातून ही एक खातून के साथ कर रही होती है। इसमें मैं आपको बताऊँ, औरत औरत की तो दुश्मन है, लेकिन औरत दूसरी औरत की दुश्मन हो सकती है, अपनी तो नहीं। मज़े का टॉपिक रखा है आपने, लेकिन वाक़ई सही कह रहे हैं। इस तरह के जो है चीज़ें होती हैं और ये घरों से, चैरिटी बिगिन्स एट होम, ये घरों से शुरू होती हैं और हमारे स्कूलों में इसकी तरबियत और इसकी जो है वो काउंसलिंग देनी चाहिए। लेकिन जो आपकी बात है मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। बात इसको हमने अपने घर से ही तो शुरू करना है हम्म। कि हमने किस तरह ये जो अपने बच्चों में जो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड है उसमें इक्वालिटी देनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ फीमेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, हेल्थ वाइज़ भी, अदरवाइज़ भी, और उनकी तालीम के साथ-साथ उनकी तरबियत में भी, कि आप जो खातून को खातून का कहा जा रहा है, इस चीज़ को ये तभी ख़त्म होगा जब हम अपने उस्ताज़ा में, अपने माशरे में और अपने घरों में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे। हम बताएँगे कि ये दोनों इंसान हैं, ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनका राइट है, उसी तरह खाना-पीना, रहना, पढ़ना और उनके पास हकूक़ है अपने। हमारी जो बच्चियाँ हैं स्पेशली आप ये देखें कि उनको अपना लाइफ़ पार्टनर तक चूज़ करने की बाज़ दफ़ा आज़ादी नहीं होती है, वो बाउंड हो जाती हैं। कि भई जो माँ-बाप ने कर दिया, उसी तरह होगा। ये आपके प्रोग्राम के तहत थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू, जो टीवी के थ्रू उनको अवेयरनेस जारी होती है कि अभी नहीं, ये देखें, क्योंकि अल्लाह ये ने जिस तरह से हम अपने कह रहे हैं मज़हब कि में उन्हें खातून राइट्स दिए हुए खातून के हैं। साथ ऐसे करती है, आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि जो वो चांद जैसी बहू वाली फरमाइश होती है वो असल में बेटे की मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी नहीं होती, वो उसकी माँ की ख्वाहिश होती है, उसकी बहनों की ख्वाहिश माँ होती है। की ख़्वाहिश होती है। हाँ जी।
سو یہ جی چیزیں بالکل یعنی صحیح کہ کہا آپ ہمیں نے. اپنے معاشرے میں سے جو بچیاں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، بیکاز جب یہ کل کو بڑی ہوں گی، خود ایک ماں بنیں گی، ایک فیملی کو چلائیں گی، سو ڈفرینٹ رولز میں جب یہ آئیں گی، سو میرے خیال میں یہ ان کی ٹریننگ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. اتنی خرابیاں لڑکوں میں نہیں پائی جاتی جتنی خواتین میں پائی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا کام جو بچوں کی تربیت میں شروع ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا دین بھی بتا دیں، جی جی. اگر آپ ان کو تھوڑی سی دینی تعلیم بھی دے دیں نا ساتھ ساتھ، تو یہ چیز بھی جو ہے افیکٹ کرتی ہے کہ دیکھیں صرف قرآن پڑھ لینا یا نماز پڑھ لینا یہ نہیں ہے. اس کے اوپر عمل کرنا، جس طرح سنت پہ عمل کرنا، انہیں بتانا کہ ہمارے رسول اللہ نے یہ چیز پسند نہیں کی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے کسی کا دل دکھائیں، وعدہ کریں تو وعدہ پورا نہ کریں، یا بولے تو سچ بولے. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے دین، خیر ہر دین نہیں، ہر مذہب میں اچھا اچھا ہی سکھایا جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا یہ بھی فیکٹر آپ اپنی زندگی میں ڈال لیں تو اس سے بھی معاشرہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی خواتین کو، کہ جس طرح سے ان کی گفتگو ہے، جس طرح کا ان کا برتاؤ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے ہر بندے کو مطلب ریس، کاسٹ یا اس کی ریلیجن یا اس کا کلر، یہ ڈسکریمنیشن ختم کریں اور اس کو ہیومن بینگ کو رسپیکٹ دے. ہمارے نبی نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ آپ نے عزت دی تھی. آپ نے ہر نان مسلم کو، نان بلیورز کو، کافروں کو، ان کے اسی طرح جب وہ ان کے سامنے آ گئے تو ان کو عزت سے بات کی تھی. کسی کے ساتھ جو ہے بدتمیزی یا اس کا حق طلب نہیں کیا تھا. اسی طرح جو ایگزام میں بچیاں پہ چیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی چیزیں، یہ چیزیں مورلی اگر آپ ان کو سکھا دیں نا دین کے ساتھ، تو بالکل معاشرے کی بہت ساری مورلی بھی چیزیں، بہت سکھانا ساری بہت برائیاں ضروری ہے، اور ختم ہو دین جائیں کے گی. ساتھ کنیکٹیوٹی اور یہ چیز دین کے ساتھ اٹیچ کر کے بتانا، دین کے ساتھ لنک کر کے بتانا، دس از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ناہید بیگ صاحبہ فار جوائننگ اس ان آور شو. اور دس از ویری مچ ٹرو کہ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے وہ گھر کی بڑی خواتین کی طرف سے ہی کیا جا رہا ہوتا ہے. سو یس، خواتین کی جہاں ہم امپاورمنٹ کی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ خواتین کی اس حوالے سے بھی ٹریننگ کی جائے کہ آپ ایک خود بھی خاتون ہیں. سو کل کو آپ کے گھر جو کوئی بہو آئے گی یا کوئی بیٹی پیدا ہوگی، اگر کوئی بہو بیٹی پیدا کرے گی، سو آپ نے اس کو بھی پیار، محبت اور وہ سب کچھ دینا ہے. اس وقت آپ نے ساس والے رول میں خود کو نہیں ڈھال لینا. مرد بھی ایسا کرتے ہیں لیکن خواتین کی ریشو اس میں زیادہ ہے. سو یہ چیزیں آبویسلی مورلی بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور دین کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ ان سب چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.